Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sandira. Dan pada video praktikum sistem digital kali ini, saya akan mensimulasikan rangkaian dengan materi gerbang logika AND, OR, dan NOT. Pada rangkaian pertama ini, kita akan menggunakan gerbang logika AND 7408. Lalu kita menggunakan satu LED, satu resistor sebesar 150 ohm, dua logical switch, dua ground, dan rangkaian ini bekerja pada sumber tegangan 5 volt. Pada tabel 1, volt A low, volt B juga low, LED-nya mati, binarinya 0. Yang kedua, volt A-nya low, volt B-nya high, LED-nya tetap mati, binarinya 0. Yang ketiga, volt A high, volt B low, LED mati, binarinya 0. Yang keempat, volt A high, volt B high, LED-nya hidup, binarinya 1. Pada rangkaian kedua, kita disuruh mendesain rangkaian 3 input AND gate di mana tegangan input 5 volt. Di sini saya sudah menggunakan AND gate dengan 3 input. Lalu rangkaian ini bekerja pada sumber tegangan 5 volt. Pada tabel kedua, kita disuruh A0, B0, C0. LED-nya mati. Yang kedua, A0, B0, C1. LED mati. Yang ketiga, A0, B1, C0. LED mati. Yang keempat, A0, B1, C1, LED mati. Yang kelima, A1, B0, C0, LED mati. Yang keenam, A1, B0, C1, LED mati. Yang ketujuh, A1, B1, A0, LED mati. Yang kedelapan, A0, A1, B1, C1, LED-nya hidup. Pada rangkaian ketiga ini, kita menggunakan gerbang logika OR 7432, satu LED, satu resistor 150 ohm, dua logical switch, dan rangkaian ini bekerja pada sumber tegangan 5 volt. Pada tabelnya, yang pertama, volt A low, volt B low, LED mati. Yang kedua, volt A low, volt B high, LED hidup. Yang ketiga, volt A high, volt B low, LED hidup. Yang keempat, volt A high, volt B high, LED hidup. Pada rangkaian keempat, kita disuruh mendesain rangkaian 5 input OR gate di mana tegangan input 5 volt. Di sini saya sudah menggunakan gerbang logika OR dengan 5 input dan rangkaian ini bekerja pada sumber tegangan 5 volt. Pada tabelnya, yang pertama, A-nya 0, B0, C0, D0, E0, LED mati. Yang kedua, A0, B0, C0, D0, E1, LED hidup. Yang ketiga, A0, B0, C0, D1, E0, LED hidup. Yang keempat, A0, B0, C0, D1, E1, LED hidup.
Yang kelima, A0, B0, C1, D0, E0, LED hidup. Yang keenam, A0, B0, C1, D0, E1, LED hidup. Yang ketujuh, A0, B0, C1, D1, E0, LED hidup. Yang kedelapan, A0, B0, C1, D1, E1, LED hidup. Yang kesembilan, A0, B1, C0, D0, E1, LED hidup. Yang ke-11, A0, B1, C0, D1, E0, LED hidup. Yang ke-12, A0, B1, C0, D1, E1, LED hidup. Pada rangkaian kelima ini, kita disuruh menggunakan gerbang logika inverter atau NOT. Di sini saya sudah menggunakan gerbang logika inverter atau NOT 7404, satu LED, satu resistor sebesar 150 ohm, satu logical switch, dan rangkaian ini bekerja pada sumber tegangan 5 ohm. Pada tabelnya, yang pertama, volt A low, LED hidup. Yang kedua, volt A1, LED mati. Pada rangkaian ke-6, kita disuruh menguji semua inverter gate IC 7404 seperti yang sudah saya lakukan ini. Sumber tegangannya 5 volt dan menggunakan satu logical switch. Pada tabelnya, volt A 1, yang hidup LED 2, 4, dan 6. Lalu yang kedua, volt A 0, yang hidup LED 1, 3, 5.